Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kayong DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Dr. Ramil Uy, ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso. Maing buntag Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan. Mao jud dok, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Dr. Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine. Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayarya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan, acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignant, Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver. Kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids. Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pa nga tambal ang ilang imnon. So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals. DTX 500. Ako si Annabel. Taas kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir Correct. GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyan mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Ug kung mo kaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sikreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants. Correct. Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra na ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units. Pagkataasa na, Dok. Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500. Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants. Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubod Negros. Ang tanaw ni mo sa taas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo.
Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Wow. Mao ayaw jud kalimot sa pag-apil sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan. So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jod matag adlaw for your adequate self-protection. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jenna, taga-Amlan. Ka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo. Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-DTX ug ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso. Og ako na sab si Dr. Miloy, magapahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas. Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. Ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug Mighty C, isip mga antioxidants ug immune system booster. Nag-gym pod baya ako, Sir GP. Amo ba? Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density. Pusto. O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density. Correct. Gatabang pud ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats og mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta og pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo. Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po og saktong breathing technique. Oo. Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress. Maulagi. Dire na mosulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Ug nganong mo inom gyud kag mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress. Correct. Say normal kapoy, kanang magsigag alsa, Pananakit lawas. no. So Sir JP, mo improve ang metabolism ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise. Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglanon nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon. Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition. Correct. Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir JP, mo ang paglig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries pohon. Correct, Doc Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons. Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato moaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imo
imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat. Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Giboost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon. So simple lang Sir JP, ang tumong nato nini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw. Absolutely Dok. DTX Ako si 500. Annabel. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Bibo, taga Cebu. Nagka-UTI ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapali sa mga butika. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon Dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema Sir JP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni Dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir JP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir JP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka Dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir JP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir JP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir JP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor Dok sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir JP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir JP. Very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill Dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw diog palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba Dok? Dala na Sir JP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men Dok kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir JP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka,
dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka Of pa. course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia, perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, Ga-detox ka pa! DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kayong DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalungga na ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Kusab si Doc Ramil Oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinaut unta gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug mga bakterya. Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas. Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura nigtrack nga mao'y tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha man gud ang klase sa diabetes Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mohatod sa glucose paingon sa imong cells. Pareho ra jud ay na Doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may mohatod nga track. Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Naay insulin nga modala sa glucose paingon sa cells apan dili pod mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose. O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells. Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar. Ug ingon na ani Doc kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor. Makadaot pud ni sa imong nga kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka-high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka-fatty liver. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo. Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imong tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline. Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulase insulin.
Gitagaan sa D3 Bio ang atoang selula ug choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio. Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio, kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod. Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP. Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy. Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili nimo makita sa plain D3. Gikorek niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mo'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3. Bitaw ano? D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar gud aning may TC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay may TC. Epektibo jud kaayo. May TC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News. Ako no sab si Doc Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil. O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghisgutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis, Sir GP, mo ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa naman lang tong mga mikrobyo ato? Namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema ha. Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling. Napaghapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria. D3 Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligon niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Ang H. pylori, ang usa kini ka bakterya nga mukos og ulcer, gitawag ni siya og H. pylori. Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka. So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio. Dili lang ulcer, Sir JP. The best
list ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tan-awon ang GERD kontraanin niya mantika, pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio. Sa to pa Dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil. Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mogisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padjudto sa imong acid o mugrabe ang imong GERD. Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adiphilus og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented. Kanang kasigi kagkaog mga tamis Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay ni sila sa mga added sugar. What's good Sir GP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity. So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan. Og dili ra diha Sir GP, iya pa jud ni gi-promote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining. Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori. Grabe ha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio Sir GP kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio dili ang D3 kundi ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok Dok, tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap, hadhad, alipunga, alap-up, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh Dok kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna Dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus herbal oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects Dok. Nay pakapinoon frontal effect. Hala. Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himo niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus herbal oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado
Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Hangtod din na lamang kita for today. Mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Generoso. Og ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon. Ayaw abusohon. D3 Bio. Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Radyo natin Nationwide.